الذي جمعنا وإياكم بحضرة الصالحين، فالله يحببنا للصالحين ويحبب إلينا وإليكم الصالحين، ويرزقنا وإياكم اتباع الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين، ويحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين جوار سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم، من غير ابتلاء ولا امتحان، بل محض الجود والامتنان. يا حنان يا منان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Semoga kita diberi karunia oleh Allah bisa mengikuti jejak mereka. Kita diberi karunia oleh Allah bisa mempunyai akhlak seperti akhlak mereka, dan kelak kita dikumpulkan bersama mereka bersama Nabi Muhammad SAW tanpa cobaan apapun, tanpa bala apapun, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمان في الدنيا، أمان في الآخرة، أمان في البرزخ. ومن أحبهم كان في أمان، ومن خدمهم كان في أمان. ولا شك ما وفق الله عبدا لخدمتهم ومحبتهم إلا وهو أراد سبحانه وتعالى له الأمان في الدنيا وفي الآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesusahan, kegundahan bagi mereka. Jadi para wali-wali Allah ini merupakan keamanan bagi dunia, dan keamanan kelak di akhirat, dan keamanan di barzakh. Dan barang siapa mencintai mereka akan diberi keamanan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang khidmah kepada mereka akan diberi keamanan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khidmah kepada orang-orang saleh, itulah orang-orang yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. من هم أولياء الله؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. من صح إيمانهم لله ومراقبتهم لله ومضوا عمرهم في تقوى الله، فإذا حصلت منهم زلة أو خطيئة عادوا إلى الله بالتوبة والندم، وعلموا أن ذنبهم لا يحجبهم عن الله، وأن الذنب الجديد يحتاج إلى توبة جديدة، والتوبة لا ينقضها ذنب جديد بل تفتقر إلى توبة جديدة. فمن زلت قدمه في المعصية فيعلم أن الله أراد منه توبة واستغفارا، ومن وفقه الله لطاعة فليشكر الله وليحمده، ولا يقول أطعته بحولي فيفتخر بالطاعة ويحتقر العاصين، بل يقول الحمد لله الذي وفقني لطاعته ولم يخذلني كما خذل من خذله. Siapa itu wali-wali Allah? Wali-wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, muraqabah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh umurnya, menghabiskan umur mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kaki mereka terbeleset melakukan kesalahan, mereka langsung bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan. Jadi dosa itu tidak menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dosa itu membutuhkan kepada taubat, butuhkan kepada kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada istighfar. Dan dosa baru itu tidak menghapus taubat yang sebelumnya, tapi dosa baru itu membutuhkan kepada taubat yang baru.
Dan sesungguhnya ketika seseorang itu terjatuh dalam maksiat, sesungguhnya orang tersebut diinginkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah SWT, agar dia meminta ampun kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk melakukan taat, maka bersyukurlah, bahwa yakinlah itu adalah karunia dari Allah SWT. Jangan sampai tertipu dengan amal baiknya sehingga membanggakan dirinya dan meremehkan orang yang bermaksiat. Fi ziyaratil awliya was salihin والأنبياء والمرسلين بنيات صادقة فيها خير عميم وفيها أجر عظيم وفيها نجح لما تعسر من الأمور. Dan berziarah ke aulia, berziarah ke makamnya para nabi, itu adalah kebaikan yang umum, yang merata bagi seluruh, dan itu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memudahkan hal-hal yang susah. Al-wali wan nabi la yanfa' nafsuhu wa la yadur nafsuhu, lakin Allah lamma ahabba anbiya'ahu wa asfiya'ahu wa awliya'ahu ja'ala al-hajat tubda 'inda ziyaratihim ahya'an aw amwata. فمحلهم في بيوتهم في برازخهم محل لتنزل الرحمات والبركات، وتقضى عند ضرائحهم وعند زيارتهم الحاجات بإذن الله رب البريات سبحانه وتعالى. Tentu sudah kita ketahui bahwa seorang nabi, seorang wali itu tidak akan pernah memberikan manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang nabi dan seorang wali ketika mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan menziarahi mereka Allah menjadikan semua hajat terkabul. Baik menziarahi mereka ketika mereka masih hidup atau ketika mereka sudah wafat. Jadi rumah seorang wali atau kuburan seorang wali itu merupakan tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sana akan ditunaikan, dikabulkan hajat-hajat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا ينبغي للحريص على أولاده أن يعرض لأولاده وذريته لدعوات الصالحين، كما كان أهل المدينة المنورة يأتون بأطفالهم الصغار ليبرك عليهم النبي محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا زال عليه السلف الصالح في بلد تريم المحروسة في إتيان الآباء والأمهات بصغارهم إلى عند الصالحين من عباد الله لتحصل لهم البركات، لأن الدعوات تكون في الأطفال وتبقى النظرات كما قال سيدنا الشيخ بن عبد الرحمن عيدي، قال نظر لي مولاي الشيخ أبي بكر بن سالم نظرة لم أعرفها إلا بعد 40 سنة، عرفت ما أنا فيه من الخير الكثير والسر والتنوير ببركة تلك النظرة التي نظر لي بها فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم. Dan seyogianya seseorang yang punya keinginan kuat kebaikan untuk anak-anaknya, menghadirkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk hadir bersama orang-orang soleh agar mendapatkan berkah doa dari orang-orang soleh. Sebagaimana yang dilakukan sahabat dulu di zamannya Nabi Muhammad SAW, mereka membawa putra-putri mereka kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan barokah doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga yang diamalkan ulama-ulama salaf dulu di Tarim. Mereka membawa putra-putri mereka kepada orang-orang soleh untuk mendapatkan berkah dari mereka, untuk mendapatkan pandangan dari mereka, yang mana dikatakan pandangan dari seorang soleh itu akan bermanfaat bagi anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Syekh bin Abdurrahman Aidid, beliau berkata, aku merasakan manfaat dari pandangan dari Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim setelah 40 tahun baru aku bisa mengetahui manfaat pandangan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. نتعرض لرحمات الله بزيارة المحبوبين عند الله، كذلك نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى ولنفحاته بالأوقات الفاضلة وإحيائها بطاعة الله سبحانه وتعالى.
فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وفي الليالي القادمة علينا وعليكم ليالي رمضان كلها ليالي نفحات وتجليات ورحمات وبركات، فالموفق من وفقه الله للطاعات في الليالي المباركات. Mengambil berkah, berharap mendapatkan rahmat, itu bisa didapatkan dengan menziarahi orang-orang soleh, menziarahi orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengharap rahmat, itu juga bisa didapatkan dengan memanfaatkan waktu-waktu yang berkah, waktu-waktu yang punya keistimewaan, dengan cara menghidupkan waktu tersebut dengan amal ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda kurang lebih artinya, dan sungguh Allah SWT di hari-harimu ini mempunyai waktu-waktu yang diturunkan di situ karunia-karunia Allah, maka tampakkanlah dirimu kepada karunia-karunia Allah tersebut. Kedepan kita akan masuk pada bulan Ramadan, dan setiap malam di bulan Ramadan itu adalah malam-malam yang di situ diturunkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beruntung adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam yang utama. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قرب رمضان ينبه أصحابه على فضل رمضان ويقول لهم: لقد أظلكم شهر عظيم جعل الله في صيامه فريضة وقيامه نافلة، من أدى فيه خصلة من الخير أي نافلة أعطاه الله ثواب الفريضة في غير رمضان، ومن أدى فيه فريضة كان له ب70 فريضة في غير رمضان. شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، ليس رزق المال فحسب، بل رزق الفهم والمطالعة، يرزقه الله فهما في القرآن وفهما في كتب العلم ما لم يرزقه في أي زمن آخر. فلهذا كان حضور مجلس العلم في رمضان أعظم أجرا من حضور مجلس علم في غير رمضان، فيعطى على كل خطوة يخطوها عبادة عام بفضل الله سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad SAW ketika menjelang bulan Ramadan, beliau memperingatkan pada sahabat, mengingatkan para sahabat bahwa akan datang bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, yang dimana puasa di siang harinya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan malam-malamnya mendapatkan pahala kesunahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pahala kesunahan akan diberi pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala wajib akan dikalikan 70 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu berkah bulan Ramadan, Allah melapangkan rizki pada hambanya, bukan hanya rizki yang berupa harta, tapi juga rizki berupa pemahaman ilmu. Ketika kita membaca Al-Quran diberi pemahaman ilmu oleh Allah SWT. Ketika mutalaah kitab diberi pemahaman baru yang tidak didapatkan di selain bulan Ramadan. Maka dari itu menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya sangat luar biasa. Setiap langkah dikalikan mendapatkan pahala ibadah selama 1 tahun. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خص الله أمتي في رمضان ب5 خصال لم تعطهن أمة قبلها، إذا كان أول ليلة في رمضان غفر الله لجميع المسلمين، فتسمى الليلة الأولى ليلة النظرة. فلهذا كان السلف يستعدون لأول ليلة من رمضان لليلة النظرة، فإن من نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. تستعد لنظرة الله. ماذا تحب أن ينظر الله إليك وأنت تصلي وأنت تتلو القرآن؟ تحب أن ينظر الله إليك وأنت تلعب بالجيم أو باللابتوب أو تلعب بكرة الفيسبول أو تلعب بأي لهو تحب أن ينظر الله؟ فإن الله ينظر لعباده في أول ليلة من رمضان، فاختر عملا يشرفك عند الله، ينظر إليك الله فيباهي بك ملائكته
ولا تتلبس بعمل تسيء وتساء بذلك العمل وبتلك النظرة يوم القيامة. فإن كل صورة تعمل على الأرض فيها فوتوكوبي مثلها في السماء، فتعرض صورتك عليها للسماء، وفي اليوم العرض الأكبر يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ماذا بتقرأ؟ بتقرأ حسناتك إن كنت من الصالحين ومبتدئ بالصالحين، أو بتقرأ فضائحك إذا كنت متخذ العاصين أسوة لك وقدوة والعياذ بالله. وكل من تشبه بقوم فهو منهم. إن تشبهت بالصالحين فتحسب من الصالحين، وإن جالست الصالحين كنت منهم، وإن جالست الطالحين الفاسدين حسبت منهم وإن كنت من الأخيار. Nabi Muhammad SAW bersabda, kurang lebih artinya, umatku diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, yang pertama, malam awal bulan Ramadan itu Allah mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan malam itu dinamakan Lailatul Nadrah, malam pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama-ulama salaf dulu, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka mempersiapkan bulan Ramadan dari mulai malam pertama. Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan diazab selamanya. Malam pertama bulan Ramadan merupakan malam pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita ingin dipandang oleh Allah dalam keadaan apa? Apa kita ingin dipandang oleh Allah dalam keadaan yang baik, atau justru kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang main-main, bermain game atau bermain laptop atau bermain bola atau mainan-mainan yang lain? Ya, silakan memilih dalam keadaan apa ya kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ingin dipandang Allah dengan keadaan baik, mengikuti jejak orang-orang saleh sehingga akan membanggakan kita kelak di hari kiamat dan Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya, atau justru kita dipandang oleh Allah dalam keadaan yang akan membuat kita malu kelak di hari kiamat? Maka karena sesungguhnya setiap gambaran yang kita lakukan ini akan ada fotokopinya kelak di akhirat, akan tertulis lengkap. Allah SWT berfirman, "Iqra' kitabaka kafaa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah catatan amalmu, dan cukup bagi kamu sendiri yang bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kita sendiri yang akan tahu bagaimana amal kita kelak. Apakah itu kebanggaan bagi kita atau justru sesuatu yang mempermalukan kita kelak. Makanya jangan sampai kita lepas dari orang-orang soleh, kita mengikuti orang-orang soleh. Karena barang siapa yang menyerupai sebuah segolongan kaum, maka kita termasuk darinya. Barang siapa yang menyerupai orang-orang soleh dengan akhlaknya orang soleh, maka dia termasuk dari orang soleh. Dan barang siapa yang mengikuti jejaknya orang-orang toleh, dia termasuk daripada orang-orang yang toleh. Wal khaslatul tsaniyah wala khaluhu was-saim atyab 'inda Allah min rihal misk. أي عند لقاء الله. وقال بعض العلماء عند ملائكة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أثر عبادة الرحمن. فلهذا كره الاستياك بعد الزوال حتى لا يزول ذلك الخلوف، خلوف الصائم الذي هو أثر العبادة. فلهذا ندب للصائم عند إفطاره أن يبتلع ذلك الريق، ولا ينبغي أن يتمضمض أو يستاك ويخرج ما في فمه من ذلك الخلوف عند إفطاره، بل يأكل التمر ويشرب الماء مع وجود ذلك الخلوف لأنه أثر العبادة. Keistimewaan yang kedua bagi umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah aroma bau mulut orang yang puasa itu jauh lebih wangi daripada minyak misik. Ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis ini. Yang pertama, maksudnya lebih wangi daripada misik nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan lebih wangi dari misik menurut menurut para malaikat. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena bau mulut orang yang puasa itu merupakan athar ibadah, bekas efek dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makruh bersiwak
ketika berpuasa setelah zawal, dan dianjurkan menelan ludah kita ketika berbuka puasa. Jangan dimuntahkan, jangan dibuang ludahnya. Justru kita memakan kurma, minum air sekaligus beserta air liur kita, jangan dimuntahkan. الخصلة الثالثة تسلسل فيه الشياطين والمردة. فمن وقع في معصية في رمضان فاعلم أنه ضعيف الإيمان، لأن لعب به صغار الشياطين. أما شيوخهم وكبارهم ومردتهم فإنهم في الغيب مغلغلون. فمن عصى اعلم أنه ضعيف الإيمان لأنه لعب به صغار الشياطين. Keistimewaan yang ketiga bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah dedengkot-dedengkotnya setan itu semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenderal-jenderalnya setan, pembesar-pembesarnya setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bermaksiat di bulan Ramadan, maka ketahuilah mereka itu orang-orang yang lemah imannya, yang bisa terbujuk dengan setan yang masih kerucu-kerucu. Karena pembesar-pembesarnya, panglimanya atau dedengkotnya semuanya sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. الخصلة الرابعة يزين الله الجنة كل يوم من أيام رمضان ويبشر جنته ويقول لها يوشك عبادي الصالحون أن يكشف عنهم السوء ويدخلوا جنة النعيم جنة العباد المؤمنين. الخصلة الخامسة يغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هي ليلة القدر؟ قال لا، ليست ليلة القدر، إنما يوفى العامل أجره إذا استوفى وقضى عمله. Keistimewaan yang keempat adalah surga itu dihiasi setiap harinya selama bulan Ramadan. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada umatnya Nabi Muhammad SAW bahwa keburukan mereka hampir saja dihilangkan semua sehingga mereka bisa masuk surga. Keistimewaan yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh umat manusia, seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir bulan Ramadan. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar?" Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, bukan Lailatul Qadar. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ganjaran dari pekerjaannya setelah mereka sempurna melakukan pekerjaannya. أول ليلة من رمضان هي ليلة الفكسين، ليلة الفكسين الأصلي الذي تحتمي به من الفيروسات والمصائب والأذيات الظاهرات والباطنات. فقد روى الإمام الخطيب الشربيني في تفسيره المصباح المنير عند تفسير سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا في آخر تفسير تلك السورة بسنده عن ابن عادل قال من قرأ سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا في أول ليلة من رمضان كان في أمان في ذلك العام من الفيروسات، من البليات، من المصائب. وقد قال بعض السلف الصالح يصليها في صلاة نفل حتى يحصل له ذلك الأمان، يصليها في 4 ركعات إن شاء تكون من الوتر أو من النفل المطلق. يصلي 4 ركعات بسلام واحد وإحرام واحد وتشهد واحد، ويقرأ في كل ركعة بعد فاتحة الكتاب مقرأ من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من فعل ذلك كان له أمان من الله في ذلك العام. وهذا هو الفكسين الأصلي والفكسين الحقيقي إن أردت أن تحصن نفسك وأهل بيتك وأسرتك إن كان لك شفقة بهم. Malam pertama bulan Ramadan adalah malam vaksin, malam imun dari berbagai macam virus, baik zahir atau batin, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bala.
Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam tafsir beliau Misbahul Munir ketika mentafsiri Inna Fatahna Laka Fathhan Mubina, beliau menjelaskan barang siapa yang membaca Inna Fatahna Laka Fathhan Mubina di malam pertama bulan Ramadan, insya Allah diberi keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam bencana. Ulama-ulama salaf menjelaskan detail dari maksud penjelasan ini adalah dengan cara dibaca di dalam sholat, yaitu sholat 4 rakaat, bisa sholat witir atau sholat sunat mutlak. Sholat 4 rakaat, 1 takbiratul ihram, 1 tasyahud, jadi langsung nggak pakai tasyahud awal, dan sekali salam. Di tiap rakaat membaca, setelah membaca Fatihah, membaca 1 makro dari Inna Fatahna Laka Fathhan Mubina. Barang siapa yang mengamalkan ini, insya Allah dijaga oleh Allah SWT dari berbagai macam virus, dari berbagai macam bala, dari berbagai macam musibah. Dan seyogyanya kita yang ingin menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, mengamalkan ini jika kita benar-benar punya keinginan untuk menjaga mereka. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أمرنا أن نعلم أولادنا وأحفادنا. من يعلم أولاده وأحفاده وأحبابه إلا من أحبهم، وأما من أبغضهم أهملهم. يشوف ولده أو حفيده يشرب باليسار ولا يقول لا تشرب باليسار. كيف هذا يحب حفيده؟ يشوف حفيده يشرب وهو قائم ولا يقول اجلس، هذا يحب حفيده؟ أظن هذا ما يحبه. الذي يحب ينصح. ما هو الذي يحب؟ إذا امتلأت بطنه لم ينصح من مل بطنه، لا، انصح من أعطاك البنكس ومن لم يعطك البنكس، انصح لله ابتغاء مرضات الله. فقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال عند فطره يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. فقال النبي محمد: إنها كلمة يحبها الله يحبها رسول الله فعلموها لعاقبكم، أي لأولادكم لأحفادكم لأصباطكم لطلبتكم، علموها إن كنتم تحبون من تدعون محبته. كلمة يصلح الله بها أمر الدنيا وأمر الآخرة. ثواب عظيم على عمل يسير قبل أن تفطر تأتي بهذه الدعوة المباركة فتحوز هذا الأجر الفخيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad SAW mengajari kita doa untuk diajarkan kepada putra-putri kita. Karena bagian dari kasih sayang adalah mengajari mereka. Bagian dari kasih sayang adalah menasehati. Bagian dari kasih sayang. Jadi kalau ada orang melihat sesuatu yang salah dan tidak dinasehati, itu bukan bagian dari sayang. Orang melihat cucunya minum dengan tangan kiri lalu dibiarkan, itu bukan bentuk kasih sayang. Orang melihat cucunya minum sambil berdiri lalu dibiarkan, itu bukan bagian dari kasih sayang. Kasih sayang itu nasihat. Berilah nasihat murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik orang yang memberi kamu amplop atau orang yang nggak ngasih kamu amplop, kasih nasihat mereka. Nasihatinya lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca doa ini sebelum berbuka, ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha illa la ilaha ghairu ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ini dibaca sebelum berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh ini adalah lafaz kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ajarkanlah kalimat ini, doa ini kepada anak turunmu. Maksudnya ya putra-putra kamu, cucu-cucu kamu atau murid-murid kamu. Jadi amal yang sedikit tapi fadilahnya yang sangat luar biasa. وقد أرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإكثار في رمضان من 4 خصال.
فقال صلى الله عليه وسلم أكثروا في رمضان من 4 خصال في ليل ونهار: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم تشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. لهذا كان عليه عمل السلف، يقولون بصوت جماعي: أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لكن بعض العوام يظنونها أنها خاصة بقبل الإفطار. لا، تقول ذلك عند الإفطار وقبل الإفطار وبعد الإفطار وفي الظهر وفي الفجر وفي النهار وفي المغرب وفي العشاء وفي الصبح وفي كل الأوقات يسن الإكثار من هذه الخصال ال4 كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يوفقنا وإياكم لأحسن الأعمال ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا لكل ما يرضيه عنا، ويبارك لنا ولكم في بقية شعبان، يبلغنا رمضان ويعين في على الصيام والقيام، ويجعلنا من لقائه وغذائه من النيران، ويوفقنا في الإكثار من تلاوة القرآن، ويقدم علينا وعليكم في أمان من جميع البليات، ويرزقنا وإياكم أتم الصحات وأتم العافيات، ويوفقنا لإقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak 4 hal dalam bulan Ramadan, baik di siang hari atau di malam hari. 4 hal ini, 2 hal yang bisa membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hal sisanya yang kita pasti butuh kepada 2 hal tersebut. Apa itu 2 hal yang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah bertasyahud, membaca kalimat syahadat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 hal yang membuat kita tidak butuh, pasti kita akan butuh kepadanya adalah meminta agar kita dimasukkan surga dan berdoa agar kita diselamatkan dari api neraka. Makanya ulama-ulama salaf zaman dahulu di bulan Ramadan mereka membaca dengan bersama-sama bareng-bareng: asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini dibaca bareng-bareng, dan ini seyogyanya diperbanyak di bulan Ramadan. Meskipun orang awam menganggap bacaan itu hanya dibaca ketika akan buka puasa. Nah, itu dianjurkan tiap waktu selama bulan Ramadan, baik sebelum buka, setelah buka, di malam hari, subuh. Di setiap waktu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan tersebut.